Hello, no? May adlaw sa tanan. So happy and thankful. Atong area karon is barangay Kambayi, no? This is our first time. First time ta diri karon nga mo conduct no sa atong health orientation because before pag yun no during sa atong mga scheduled wala man nato ni na-appeal nga barangay. So munang lipay ta kayo no, and then kaganina po no very attentive ang atong mga audiences. So thank you Lord kay nga tanan. So atong venue no still no gymnasium. So mo nila gymnasium, and then kana no barangay hall nila. Okay. Barangay hall, stage, and then ang ilang health center no. So diri ta kaganina no sa ilang gymnasium tsada no kay nakalingkod ra pud ang tanan. And then kaganina no padulong ta diri ulan-ulan yun no. So kung makita nato no medyo malamala na gamay atong kuan atong pants no because basa-basa ta kaganina sa ulan no katong gapadulong patano diri sa may tayasan. And nice kayong ilang lugar no from National Highway paangat diri no. And almost cemented naman tanan. So very thankful ta because naabot ra pud no kani diri no kay salpong na gyud siya diri no kana bitong sa tungtong na bitaw no nana diri ang ilang kanang proper no gitawag nila og kanang proper no diri sa may Kambayi. Okay? So inana. Okay? So lipay kayo ta because humanata of course no sa atong task no for today. Okay, so mo pauli na pud ta mo panaog na pud no. Bye bye no. God bless everyone. And then see you Dumaguete. So tomorrow di I know and Friday wala tay schedule dire. So hopefully no mag-amlan ta. Okay? So bye-bye no. God bless everyone. Very happy and because nice na ang weather, lantawan niyo ang panahon. Nice na kayo ang panahon. No, bye-bye no. God bless. Have a safe travel no. Of course nila ni Ma'am and of course kita po. God bless everyone. No, bye-bye.